بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائی حلیم عادل شیخ، ان کے ساتھی، ان کے اہل خانہ، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور سندھ کے اندر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جہاد کرنے والے مجاہدوں کو خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی معاونت سے سندھ کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو جعلی جمہوریت کو بے نقاب کرنے میں مصروف عمل ہے، ان کی کاوشوں کو سلام پیش کرنے آئی ہوں۔ حلیم عادل شیخ صاحب جس طرح بہادری سے، جرأت سے، تمام تر توانائیوں سے اپنے بیانیے پہ ڈٹ کے عمران خان کے نظریے کی آبیاری کرنے کے لیے سندھ میں اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے جو مقدمات کے تغمے اپنے سینے پہ سجا رہے ہیں، ان کے اس عوام دوست کردار کو خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں، اور اس عزم کے ساتھ کہ وہ جمہوریت کا چہرہ جو ہمیشہ پیپلز پارٹی نے دنیا کے سامنے اپنے اقتدار کے حصول کے لیے پیش کیا اور دنیا کو جمہوریت کا درس دینے کے لیے جمہوری روایات اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے میڈیا کی سکرین پہ اداکاری کی، وہ تمام حقیقتیں حلیم عادل شیخ اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں اور مقدمات کے بعد نہ صرف آشکار ہو گئی ہیں، بلکہ بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کا ان کے ساتھ جڑا جو سندھ حکومت کا کردار ہے، وہ بھی بری طرح سے بے نقاب ہوا ہے۔ آج حلیم عادل شیخ صاحب کی فیملی کو میں یہ کہنے آئی ہوں کہ جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو ذات کی نہیں نیشنل کاز کی جنگ لڑتے ہیں، جن کا مقصد اور سوچ کا مرکز اور محور اومنی گروپ، فلودے والے، پاپڑی والے، چھابڑی والے کے اکاؤنٹس نہیں ہوتے، پسے ہوئے مظلوم کی آواز بننے کے لیے جو کھڑے رہتے ہیں، ان کے امتحانات آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مقدمات ان کو مزید طاقتور بناتے ہیں۔ وہ گھبرایا نہیں کرتے، نہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، ان کی نظر اپنی منزل کی طرف ہوتی ہے۔ تو آج ہاسپٹل کے اندر حلیم عادل شیخ صاحب کی عیادت کے بعد جو میں نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی ہے، جو میں نے ان کا مورال دیکھا ہے، اور جو میں نے سندھ حکومت کے ان سیاہ کاریوں کے
साथ टकराने का उनका जज्बा देखा है, तो मैं अपने सिंध के इन नादान साथियों को ये कहना चाहती हूँ कि हलीम आदल शेख को आप जेलों में रख के झूठे बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्जामात के तहत मुकदमात कायम करके आप हलीम आदल शेख को ऑक्सीजन दे रहे हैं और पीटीआई को ये मुकदमात जो आपने 4 अब तक हलीम आदल शेख पे बनाए हैं, 2 उसमें दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, तो ये मुकदमात जो हैं अल्टीमेटली पीटीआई के लिए एक इंटीरियर सिंध के अंदर बसने वाला कारकुन, अर्बन सिंध के अंदर पीटीआई का वर्कर और ओवरऑल पाकिस्तान भर में पीटीआई के जो दीवाने हैं, वो इन मुकदमात से पीपल्स पार्टी, सिंध हुकूमत और पीडीएम का जो असल नजरिया लूट खसूट, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, अदारों को यरगमाल बनाना, अदारों को लूला लंगड़ा करके अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना और कानून को घर की लौंडी बना के अपोजिशन को नाजायज मुकदमात में फंसा के उनकी आवाज़ को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करना। तो हमारा कारकुन जो है वो और ज़्यादा पार्टी के साथ यकजा हो के मजबूत हो के खड़ा हो जाता है जब ये सारे के सारे ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन जो है वो एक तरफ खड़ी होती है और पीटीआई जो है वो तनहा इमरान खान की क़यादत में इनका मुकाबला करने के लिए अपने मुजाहिदीन की ताकत से उस जहाद में हिस्सेदार बनती है। तो हमारा जो कारकुन रूठा भी होता है, उसके तहफ़्ज़ात होते हैं, कोई गिले शिकवे होते हैं, तो वो फिलफौर जो है वो चट्टान बन के इमरान खान के नज़रिए के साथ जुड़ जाता है। आज मेरा भाई खुरम शेर ज़मां यहाँ बैठा है, जो सिंध हुकूमत की कारस्तानी है। आज तक जो जमहूरियत का दर्स देने वाली दरसगाह है और जो जमहूरियत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने के दावेदार हैं, उन्होंने सिंध के अंदर जिस तरह स्टैंडिंग कमेटियों में अपोजिशन को दीवार से लगाया है, आज तक किसी स्टैंडिंग कमेटी में अपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी है। पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर यही पीपल्स पार्टी वहाँ हिस्सा मांगती भी है और हिस्सा ले चुकी है और तमाम आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक जो नाम्स हैं उसके अंदर अपोजिशन को इमरान खान उन जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करते हुए साथ लेके चल रहे हैं। दूसरी तरफ कोई एक स्टैंडिंग कमेटी ऐसी नहीं है जिसमें जमहूरियत की ये जो दरसगाह है, जो अपने आप को जमहूरियत का चूरन बेचते बेचते तीसरी नस्ल तक आ गए हैं और तीसरी नस्ल ने भी आज तक उस जमहूरी पौधे की आबियारी करते हुए जो सबसे पहली खाद थी कि अपोजिशन को स्टैंडिंग कमेटीज़ में हिस्सेदार बनाना है। सिंध असेंबली के अंदर फ़र्द वाहद की हुक्मरानी है, सिंध के अंदर आमराना रवैये हैं, सिंध के अंदर इंतकाम पसंदी की जो सियासत है उसकी जिस तरह से हकीकी झलक जो है आपके सामने
حلیم عادل شیخ کی قید ہے، بے بنیاد مقدمات ہیں اور پور پرفارمنس اور بیڈ گورننس کی ایک عجب کہانی اور غضب کہانی ہے، اور ہمیں وہ ٹی وی کی سکرین پہ روز وفاقی حکومت کو اور پنجاب حکومت کو لیکچر دیتے ہیں یہ پروفیسر بن کے، اور آج آپ سندھ حکومت کی اصل داستان سنیں تو میڈیا شرماتا ہے۔ میڈیا کی سکرین جو ہے وہ یہ دکھانے سے قاصر رہتی ہے کہ کسی اور صوبے میں بھی یہ المناک کہانی سامنے آئی کہ 40 ارب کی گندم جو ہے وہ چوہے کھا گئے ہوں۔ وہ چوہے جو ہے ان کو برانڈ کر دیں کہ ان چوہوں کی ٹائٹل کسی کیبنٹ کے اندر بیٹھے منسٹرز کے ساتھ ملتا جلتا ہے، یا وہ کون سے ایسے طاقتور چوہے ہیں جو سندھ کے اندر اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں اور 40 ارب کے ڈکار مار گئے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ کیا کسی اور صوبے میں بھی آپ نے اس طرح راج دیکھا ہے؟ وہ ڈاگ بائٹنگ، میں وہ لفظ کتا استعمال نہیں کروں گی کیونکہ ہمارے ہاں وہ گالی ہے، لیکن ڈاگ بائٹنگ کے کیسز جو 2019 میں 2 لاکھ، 2020 میں 2.25 لاکھ اور ابھی 2021 میں 3 مہینوں میں ان کی تعداد 48,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تو یہ اب کاما کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اصل راج کن کا ہے، اور سندھ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سندھ حکومت کسی قانون کو جواب دے ہے، کسی آئین کو جواب دے ہے، سندھ کے عوام کو جواب دے ہے، سندھ کی اسمبلی کو جواب دے ہے، وہ کس کو جواب دے ہے؟ اور آج پی ڈی ایم کا ایک تھیٹر جو ہے وہ یہاں لگا ہوا سرکس کا، جہاں آپ نے دیکھا کہ شاہی خاندان اور ضلع سبحانی کے نظریے کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے یاری لگائی تھی وہ ٹوٹ گئی ہے تڑک کر کے، اور اب جو ہے یہاں زرداری صاحب اور ان کے درباری اور پھر نون لیگ کے ہواری ان سب نے مل کے جس طرح عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے بغلیں بجائی تھی، آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان تو گھر نہیں گئے لیکن وہ بغلیں بجاتے بجاتے انہوں نے خود اپنے خلاف بغل بجا دیا، اور وہ جو بغل بجا آج جاتی عمرہ کے اندر آؤ اندلیم مل کے کریں آؤ زاریاں، جعلی راجکماری مولانا کے کندھے پہ سر رکھ کے آہیں اور سسکیاں بھرنے جا رہی ہے۔ جو ایٹم بم بلاول بھٹو صاحب نے حکومت پہ چلانا تھا سندھ حکومت سے، وہ ایٹم بم جو ہے وہ پی ڈی ایم پہ اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان پہ چل گیا ہے، اور کس خوبصورتی سے زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کو ماموں بنایا ہے۔ آج سندھ کے عوام کو 15 سال سے ماموں بنانے والے جو تھے انہوں نے پی ڈی ایم کو بھی ماموں بنا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ماموں کی جو سیاست تھی وہ الٹیمیٹلی اب آخری ہچکیاں لینے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی یہاں حلیم عادل شیخ کی قیادت میں ٹیم جو ہے
इंशाअल्लाह इंटीरियर सिंध के अंदर और कराची के अंदर पीटीआई की हुकूमत को जो इन्होंने वफाक में टफ टाइम दिया हुआ था पीपल्स पार्टी ने, पीटीआई वाले सिंध हुकूमत को सिंध के अंदर टफ टाइम देते हुए ये पैगाम देने जा रही है पीटीआई की टीम सिंध हुकूमत को कि आपके लिए अब मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे और पीटीआई अब पीपल्स पार्टी के हाथों मामू नहीं बनेगी। हम अपने जोरे बाजू से, कारकुनान की ताकत से इंशाअल्लाह हर गली मोहल्ले में इमरान खान के नज़रिए को तक़वियत देने जा रहे हैं और सिंध के अंदर आहें बरती, लड़खड़ाती, हचकोले खाती इक़्तिदार जी की जिस कश्ती को बचाने के लिए जरदारी साहब एंड कंपनी ने पीडीएम से छलांग लगाई है बाहर, उस कश्ती को पीटीआई के मेरे यहाँ बैठे वर्कर्स और क़यादत बीच समंदर गर्क करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में सिंध पीटीआई का किला बनेगा और इंशाअल्लाह सिंध के अंदर पीटीआई जो है वो इमरान खान के नज़रिए को तक़वियत देते हुए दो नहीं एक पाकिस्तान के नज़रिए को यकीनी बनाएगी और सिंध के पिसे हुए अवाम को यकसा तरक्की के अमल में हिस्सेदार बना के पाकिस्तान की मुआशी शहरत को तक़वियत देगी और अपने इत्तेहादियों की मदद से इंशाअल्लाह इस सूबे के अंदर हम इमरान खान के नज़रिए से तरक्की और खुशहाली का जो हथियार है उसको आर पार करते हुए सिंध के अवाम को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और मुआशी महाज पे इंगेज करके हर तरह से उनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन बनेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप एक मिनट बात कर लें, आप एक मिनट जी, सिर्फ खुर्रम साहब इस पे बात करेंगे, फिर आप बात करेंगे। मैं बड़ा मशकूर हूँ आप यहाँ पर आई कराची में और आके आपने यहाँ पे कराची के मसाइल देखे, उसके साथ साथ ख़ास तौर पे आपने आज आए और वज़ीर आज़म साहब के अहकामात पर आप आई और आपने देखा कि किस तरीके से सिंध हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स के ख़िलाफ़ एक झूठी FIRs कट रही हैं, झूठे केसेस का सिलसिला चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक सियासी जमात के लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है वो अपने झूठे केसेस के ऊपर जो है वो बंद किया हुआ है। वो शख्स जिसका पैर इस वक्त ज़ख्मी है और उनकी अब सर्जरी होने वाली है, उसके बावजूद वो दरवाजे सारे बंद कर दिए गए हैं। वो कहते हैं ना कि जिस तरह के जमहूरियत के चैम्पियन समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को। सो मैं सबसे पहले बड़ा मशकूर हूँ आप यहाँ पर आई, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने यहाँ पे हकीकत देखी और हम चाहेंगे कि जाके ये बातें आप ज़रूर वज़ीर आज़म साहब को भी बताएं कि जो तरीक़ाकार यहाँ पे हमारी सिंध पुलिस का है, यहाँ पे तरीक़ाकार जो यहाँ पे इनके डिपार्टमेंट्स का है, वो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वो अफसोसनाक यहाँ पे हालात हैं, इनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और मैं ये बात भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में KP में एक केस भी आप नहीं बता सकते हैं जिसमें आप कहें कि कहीं हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। एक केस भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें PMLN या पीपल्स पार्टी या और किसी सियासी जमात के वर्कर्स के ऊपर इस तरह का सलूक किया जाए। ये समझ लें कि ये दहशत गर्दी है कि जो हलीम आदिल शेख पूरे सूबे सिंध के अंदर जो है धक्के खाकर इनकी नालायकियों को हाईलाइट कर रहे हैं, इनकी करप्शन को हाईलाइट कर रहे हैं, इनकी अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर ये समझ रहे हैं कि ये दहशत गर्दी है तो ये दहशत गर्दी हम करते रहेंगे, ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। हमारा जो मकसद है पीपल्स पार्टी की नालायकियों को, इनके नालायकी आला को जो एक्सपोज करना है हम करते रहेंगे और जो हमारा टारगेट है वो ये है कि सूबे सिंध के लोगों को किसी तरीके से रिलीफ मिले। जिस तरीके से फिरदौस आशिक साहिबा ने फरमाया कि डेफिनेटली इंशाअल्लाह ताला 2023 के अंदर आप ये ज़रूर देखेंगे कि जिस तरह पंजाब और KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है,
انشاءاللہ تعالیٰ 2023 میں آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صوبہ سندھ کے اندر دیکھیں گے. حلیم عادل شیخ صاحب کی بیٹی کی چونکہ ایک بیٹی کی حیثیت سے جو درد میں ان کی فیملی سے ملی ہوں، بچوں سے ملی ہوں، جس طرح ذہنی کرب اور تکلیف سے یہ گزر رہے ہیں، وہ بیٹی ہوتے ہوئے اپنے باپ کا جس حوصلے عزم اور بہادری سے بیانیہ لے کے کھڑی ہیں، میں بیٹی سے کہوں گی کہ 2 لفظ صرف بات کریں تو اس کے بعد ہم سوالات لے لیں. السلام علیکم. فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئیں ہمارے پاس، اور ہم بہت مشکور ہیں کہ خان صاحب کی طرف سے، اور آپ اپنی اس سے ہمارے ساتھ بیٹھی، ہماری فیملی سے ملیں، پاپا سے مل کر آئیں. صرف ساری بات جو ہے ہمارے ایم پی اے صاحب نے بھی کر دی اور آپ نے بھی کر دی. لیکن سر چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں کہ میرے فادر کو پولیٹیکلی وکٹمائز اس وجہ سے نہیں کرا گیا کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز ہیں، یا ان کے اوپر کوئی منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں، یا انہوں نے کوئی پبلک منی کو مس یوز کیا ہے. ان کو اس وجہ سے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا کیونکہ سندھ گورنمنٹ ڈرتی ہے اس بات سے کہ حلیم عادل شیخ صاحب بغیر ڈرے، بغیر کسی چیز کا احساس کیے ان کو ایکسپوز کرتے ہیں، اور وہ کرتے رہیں گے. ان کی فیملی کرتی رہے گی، ان کی پارٹی کرتی رہے گی. اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم اس بات سے ڈر گئے کہ وہ میرے فادر کو پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے ان کو کیپٹیوٹی میں رکھیں گے، یہ بات میڈیا کو بھی پتہ ہے کہ ان کو ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر کے پچھلے 1 مہینے سے صرف بیل بھی نہیں دی گئی ہے. کبھی کورٹ سے کیس کہیں اور کورٹ چلا جاتا ہے، وہاں سے پھر جو ہے سندھ گورنمنٹ اپنے پریشرز یوز کر کے اس کو نکلوا دیتی ہے. سو بیسکلی پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے، پی ٹی آئی ہمارے ساتھ کھڑی ہے، سارے ایم پی ایز، ایم این ایز، فیڈرل لیول کے لیڈرز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں بہت دل سے مشکور ہوں کہ آپ آج یہاں پہ آئیں. اور تھینک یو ویری مچ میڈیا کا بھی جو کانسٹنٹلی ہمیں، میرے فادر کو، پیپلز پارٹی کرپشن کو ایکسپوز کرتی رہتی ہے، کیونکہ اٹس ان فرنٹ آف ایوری ونز آئیز کہ وہ کرپشن کرتے رہتے ہیں، اور وہ شاید انہی لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کرپشن کو جی پلیز سوالات باری باری کر لیں. جی پی ٹی آئی کے کارکنان تمام عہدیدار کراچی سے لے کے سندھ تک ایک پیج پر جمع ہیں. تو ابھی آپ کے جو ہے گزشتہ دنوں یہ ملک سداد ہمارے ایم پی ہیں، انہوں نے جو ہے غیر منصفانہ ٹکٹ کی تقسیم پر جو آپ کو ٹکٹ دیا گیا ہے ضمنی الیکشن کے لیے، اس پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. تو مجھے بتایا کہ وہ قیادت کے خلاف جا رہے ہیں، کہاں کیا جواب دیں؟ ایم پی ہماری پالیسی نہیں ایم پی کو ٹکٹ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ پہ بلیو کرتی ہے، اور جو پاکستان کا آئین حق دیتا ہے ہر شہری کو کہ وہ آزادانہ اپنے حقوق کے حوالے سے بولے، آواز اٹھائے. اور یہ وہ جمہوریت ہے جس کی جھلک آپ پی ٹی آئی کے اندر دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی ایسا فیصلہ ہوتا ہے تو ہر شہری جو ہے، جو اس پارٹی کے اندر کام کرتا ہے، کارکن ہے، لیڈر ہے، وہ اپنی آزادانہ رائے دیتا ہے، اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے. اور کسی اور پارٹی کے اندر جو جمہوریت کے چیمپئن ہے، وہاں امریت ہے، اور وہاں پہ کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا، اور نہ کسی کی زبان میں اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ سر اٹھا کے اپنے لیڈر کے حوالے سے کوئی بات کرے یا ان فیصلوں کی طرف نشاندہی کرے. یہ بھی پی ٹی آئی نے حق عمران خان نے اپنے کارکنان کو دیا ہے، اور وہ اپنا آزادانہ استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن سے باہر چلے گئے ہیں. اپنے آواز اٹھانا، نشاندہی کرنا، تحفظات کا اظہار کرنا، یہ ان کارکنان کا حق ہے. لیکن جب لیڈر فیصلہ کر لیتا ہے اور لیڈر کے فیصلے پہ وہ آمین کرتے ہوئے اس کی پاسداری کرتے ہیں، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. باری باری کر لیں مجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں، وہ جس کند چھری سے زرداری نے پوری پی ڈی ایم کو ذبح کر دیا ہے اور قربانی کر دیا ہے. عید سے پہلے تو پی ڈی ایم کی قربانی ہو گئی ہے. تو پی ڈی ایم پہلے اس تڑپ سے، جس طرح سے ذبح ہونے کے بعد انہیں دوبارہ کھڑے ہونا ہے، زندہ ہونا ہے، تو پہلے تو اپنے زندہ ہونے کا اعلان کریں، تو اس کے بعد جو ہے حکومت کو للکاریں اور حکومت کی قربانی کی بات کریں. جو دوسری بات آپ نے کی ہے بزدار صاحب کے حوالے سے، تو بزدار صاحب ڈٹ کے ڈنڈ بیٹھ کے نکال کے پنجابی سٹائل میں اپنے ڈولے دکھا کے ان کو للکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں کہ آئیں. جو عدم اعتماد کا راستہ ہے وہ تو پنجاب اسمبلی کے راستے، دروازے کے ذریعے آتا ہے.
तो मीडिया के अंदर बैठ के मीडिया की स्क्रीन से तो ना बुज़दार साहब ने जाना है और ना उन पे अदम एतमाद होनी है। पंजाब असेंबली के दरवाजे के रास्ते से होते हुए आए, बिस्मिल्लाह। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, पंजाब असेंबली की अक्सरियत हमारे साथ है और नून लीग या पीडीएम का जो बिखरता हुआ शराजा है वो हमारे साथ नहीं है। तो हमें उसकी परवाह भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त उन्हें हमारी नहीं अपनी फिक्र लायक हो गई है। हुकूमत की दर्द उनको अब उस तरह नहीं सता रही जितना अब उनको विद इन दी खानदान और विद इन दी पार्टी दर्द जो है चला हुआ है, जो उनके लिए दर्द सर बना हुआ है। तो उससे फारग हूं तो फिर हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये कहा जा रहा है, पीटीआई वाले बात पे कह रहे थे कि आज इस सिंध से इकबाल है वो खुद भी लिख चुके हैं, लेकिन ट्राइब्यूनल के साथ 2 माह में कुछ भी नहीं किया, ना किसी का जवाब आया, ना ही कोई सुनी गई इनकी। देखिए, 2 प्रोसेस हैं किसी भी मुकदमे को या किसी भी आईनी और कानूनी प्रोसेस को फेस करने का। एक है आपका जुडिशरी के साथ जुड़ा अमल, हम अप्रिशिएट करते हैं कि जुडिशरी अपना रोल अदा कर रही है। दूसरा प्रोसिक्यूशन के ताने बाने आईजी साहब के दफ्तर के साथ जुड़े हुए हैं। प्रोसिक्यूशन जो है, जब हर जगह पे पार्टी बन के वो एक मखसूस जमात का जैली विंग बन जाएगी और पीपल्स पार्टी का जैली अदारा होने का सबूत देते हुए अदालतों में मुखालफिन की सिर्फ पेशियां लगवाने के लिए मुतहरक नज़र आएगी, तो ये पुलिस का रोल जो है वो आइन और कानून से मुनहरिफ है और वो पुलिस के यूनिफॉर्म की तौहीन है। आईजी साहब को अपने रवैयों पे और अपनी अदाओं पे बड़ी सीरियसली गौर करना पड़ेगा कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके अपने बनाए हुए कवानीन जो हैं वो उनको डेली बुनियादों पे तमाचे मार रहे हैं। तो लिहाजा जहां कहीं कानून की अमलदारी की नफ़ी होगी वहां इमरान खान सबसे बड़ा कानून का मुहाफ़िज़ बन के खड़ा नज़र आएगा। तो मुश्ताक साहब को सिंध हुकूमत के ज़ाती मुलाजम की बजाय पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी करनी है और अगर ऐसा नहीं होता तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। आप ये बताएं कि पंजाब में 3 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो गए 2.5 साल में, 3 आईजी तब्दील हो चुके हैं। ये भी कहा जाता है कि इमरान खान सिंध बलूचिस्तान से मुतासर होकर बज़दार साहब को पंजाब में लाए हैं। कराची की गलियों में जो कचरा पड़ा है, गटर बहते हैं, उससे मुतासर होकर बज़दार साहब को लाए हैं। और अब लाहौर में जो है गलियों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तो क्या बज़दार साहब कराची से मुतासर हुए हैं, सिंध हुकूमत से मुतासर हुए हैं, जो पूरे गलियों में जो है इस तरह के कचरे पूरी मुहिम चल रही है? और अफसरान क्यों नहीं टिकते जो आला अफसरान है पंजाब में? मैडम से एडजस्ट कर लें। मास्क ये मेरा पड़ा, मैंने आपके साथ उतारा है, अभी ये मेरे पास था। देखिए, पहली बात तो ये है कि चूँकि पंजाब के अंदर ना चीफ सेक्रेटरी ना आईजी ज़ाती कारोबार को रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं लगाए जाते, ना किसी मखसूस ख़ानदान की मिलों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, ना मखसूस सब्सिडी हज़म करने के लिए लगाए जाते हैं। 1 पॉइंट एजेंडे पे अफसर शाही की तैनाती होती है कि वो आवाम को जवाब दें हैं, उन्होंने डिलीवर करना है, परफॉर्म करना है और आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जहाँ कहीं परफॉर्मेंस नहीं होती, क्योंकि कोई गठजोड़ तो होता नहीं है, ना वो रिश्तेदार होते हैं, ना कोई किसी मखसूस एजेंडे पे आलाकार होते हैं, तो जो डिलीवर नहीं कर रहा होता
उसको अवामी मफाद में हटाना हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों में आता है। जो लाहौर के आपने कूड़े क्रिकेट की बात की, तो आपको बताऊं कि जिनके साथ सिंध हुकूमत की यारी हुई थी, वफादारी हुई थी और आर्जी साथ हुआ था, उन्होंने वहाँ टर्किश कंपनीज पे जिस तरह की नवाज़शात की थी और इस कौम को उनकी जेबों की सफाई की थी, सफाई के बहाने, और अल्टीमेटली कौमी ख़जाने का सफाया हुआ क्योंकि डॉलर्स में वो मुआहदे हुए और डॉलर्स में पेमेंट्स हुई। हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला की क़यादत में नए मुआहदे किए हैं और उन नए मुआहदों में हमने अरबों रुपए कौम के बचाए हैं और कौमी करेंसी में मुआहदे किए हैं और लाहौर का जो असल कुदरती हुस्न है उसको हम बहाल करने जा रहे हैं। ट्रांजिशन होती है जब एक कंपनी काम छोड़ के दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है, तो कानूनी पेचीदगियों की वजह से वहाँ थोड़ी सी डिलेड रिस्पांस आते हैं, वो हमने ओवरकम कर ली हैं। इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में लाहौर आपको हकीकी हुस्न से माला माल गार्डन सिटी के तौर पे इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे। और उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जितने चोर हैं उनका इलाज मालजा भी आप वहाँ पे होता देखेंगे। जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है उस्मान बुज़दार ने, जो पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए की ज़मीनें वागुज़ार कराई हैं और उन कब्ज़ा माफिया को जिस शिद्दत से ललकारा है, सिंध के अंदर भी हम चाहते हैं कि जिन्होंने ग्रीन बेल्ट जितनी हमारी बेल्ट पे कब्ज़ा किया हुआ है, जिन्होंने सरकारी अराज़ी पे हकूमती गठजोड़ से शादी हाल, पेट्रोल पंप, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनाई हैं, सिंध हुकूमत भी वो उस्मान बुज़दार के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए यहाँ से भी कब्ज़ा ग्रुपों का सफाया करे। आप अगर ये मशवरा उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से मुराद शाह साहब के कानून तक पहुँचा दें कि वहाँ कब्ज़ा ग्रुपों की जो शामत आई हुई है, सिंध के अंदर भी उस फार्मूले को मुतारफ करवा लें। लास्ट सवाल बेटे, बता दीजिएगा क्या सिंध के अंदर पीटीआई के तर्जुमान कम पड़ गए थे या नाअहल हो गए थे जो आपको पंजाब से आना पड़ा? और ये भी बता दीजिएगा सिर्फ हलीम आदिल शेख के घर ही आप आई हैं, दीगर भी कारकुनान आपके गिरफ्तार हुए हैं, उन पर कोई बात नहीं कर रहा, उनके पास कोई नहीं जा रहा? इस हवाले से मैडम इसी के साथ एक रिले कि आपने कहा कि सिंध में पंजाब, सिंध में जो लोग एक कब्जा माफिया, लेकिन जो सिंध में कराची में जिन लोगों ने चाइना कटिंग की वो भी आपके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो उसको किस तरह से देखते हो? और पीटीआई जो पहले पीटीआई के लिए नाकाबिले कबूल थे, अब वो आपके लिए काबिल कबूल हो गए, तो कराची के चाइना कटर्स भी तो आपके साथ मौजूद है, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, दो इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके। पहली बात तो ये है कि बहनें बुलाई नहीं जाती, भाई मुसीबत में हूँ तो बहनें खुद आती हैं। और जो आपको ये चीज़ जो है आपको जो है वो जेब ही नहीं देती है कि आप ये उंगली उठाएं। दूसरी बात ये है कि जो आपका इस वक्त हमारे कारकुनान के हवाले से है, हमेशा जो अज़म होता है, जो अम्ब्रेला होती है, जो कमिटमेंट होती है, वो लीडरशिप की तरफ कारकुनान देखते हैं। और यहाँ चूँकि लीडर ऑफ दी अपोजिशन की फैमिली, उनके बच्चे और हमारे तमाम जो कारकुनान हैं वो इस घर की तरफ भी देख रहे हैं कि इस घर की तरफ पार्टी का क्या रवैया है। तो हमें हलीम आदिल शेख हो या पीटीआई का छोटे से छोटा कारकुन हो,